سلامة عنا هابله ز خبركم من فتوات تخطاتلت مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود نازعلت الزحرنا لكم حصرتن اوان انزلنا زيناتات حزنا لكم مسئنا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما قندنا تاتهم نابخم كنبل حيلتات بلصقنا ازيوز سنبل وتحدرو كسارات تقول بهم بين شانغول جومز كبير كيناتو لعل شدش تشحزقونو او حيلتات بلصقنا كم زتدمسسو تسمع له ابز قداي زرزر حبريتانا بخم كنبلنا بركز بلا أطفتو تفيز بحالا درونات بلسقنا وانتماريخان اللوان واتحادرو كيسارا بلسقنا آب جنبار بين شانغول جومز ترحزت حاسرين برن آب دقادا موتون تمساسالي واتحادرو كيسارا زغت امو بلسقنا حيل تاتفانو تاريكا عاوتا مزجيبو ملو بزرزرن ملكاتو قدا كخونيو بتمساسال حبريتا دما آبالات سراويت بلسقنا كهاد موترخيوم بعززت سراويت بلسقنا انتقص عزرئي مسلوون تزرقح لهم كنا كافلوكم إنا مريحنا تود بحوحات بهراو مخاته حزب تقرأي نمتنخر زي جمرو مدرخ عامل كيتو زحلف وملأختون عاب مدلاونا كترخبو يخوم بيزنسينا تاتن لونا مسنا وصازينا تاساسيرنا بصفيحونا باخو من نملسلهم زرزر حبريتا كسعبو يوم كاباخو من نصبيو بهراو ربحا حزب تقرأي نمرقاس عبن نقبرو قالسي لايك كومنت شير سبسكرايب بمقبار كدقفونا ترحيوم حبيركم ناصنهم نحنا كم مرحت حيمانوت الدريتنا نتا حزب تقراي زيداليا سلام لمعاتن ينتخونا قنا حدا وقن بينو سلام يزدالي سالزبالة رحم سلام اي مسعن كبلوم تساتفت مدرخ زاتا زبات نبهراو برسات زخون مرحت حيمانوت قاليسوم كاب شوعاتين كفر كتماتات كتما مقاله كاب كلهم مرحت حيمانوت زتوكلوا مرحت حيمانوت لومي 10 حمله كلتاشن 18 عامة مرت باقو قصاصرا قز اب وانا كتما كلل تقراي زكونت كتما مقاله اب زتسالت مدرخ زاتا ايو نزي زتبحالم او تستسالت مدرخ زترخبو كانتيبا كتما مقاله تقدالي خايلي ارغاوي حزبي تقراي اب منبارن زي منبارن حدغا وديقو ببوانو حالواتو زفتاتونو شرحتات صلاي قصلو بمهلاو كابز حدغا زكوص زخللو وسانه موسان مردا كم زدلي ارديوم لهم حزون صلاي حزو زلو علامه حزب تقراي مصناتي زبولو اتم كانتيبا جونوسايدر والقملاخي ابي احمد اب سلطان اب زلولو اوان لعلاونه تقراي مرقاص كم زي كالن زي تمزابل حزبنا بمربتو تمليسون نبور هيوتو زمرحلو كاب موتن صنتتن زدحنلو عدل كم زي لم اسميروم اليوم لعلاونه حزب تقراي نمرقاص زي تمزابل وغناتنا بمربتهم نمبلاس ربح حزب تقراي زرقاقاص اب مقابر جونوسايدر والقملاخ ابي احمد مخانو زبره اتوم كانتيبا نزي نمغبار دما ودابتاتنا بمطنخر نزي جونوسايدر والقملاخ سرعت بلصقنا نممكات مختنا كنعوتلنا كلهم حبيرهم اللهم تساتفتي مرحته حيمانوت بقديوم نحنا كم مرحته حيمانوت دليتنا نتا حزب تقراي زدليا سلام لمعاتني كلو دحر مغلص انت خونا غنا حدا وغن بينو سلام يزدلي سلازبل طرح سلام ايمصن سلازي حزبنا نخصنته زي شباشب زلو حيلي سقيلكا كنري سلازي بلنا حدنتنا استيمنا كنمكتلنا كلهم ملقتهم احلفوا اللهم صلاعي ماليسو مريت تقراين تراجيسو كاب تقدم حزي زابصو حقف عصفي بمفصام تقارو تقليلنا كم زينة السن مقبار زعلم يوم سلازين ما نسي تقراين نازي صلاعزين نممكات زوسنالو غزا حزي كبل حلافي لمعاتن كتمان كونستراكشنن أبال ما خلاي كوميتي ودب حوحتن أي تعلم قبر حد قليصلهم أي تعلم أزي الزبالم زبت نبهراو برسات بزبل تيما مس نبرتي من سي ورد حوزينن كتما حوزينن أبز كايدو زات يوم اتي قول في مواصون منقد حزب تقراي يولو اي تعلم قورا حد سرعات بلصقنا كي يتسقيركا مقباريوم نازن معواد دما كلهم عقمتاتن وسان تخوينم فلفل كلهم عقمتاتنا زخونا منسيخا زل على بصحيت اللو كبل يقلصن كابزي وصاي حاصورنا تطحيسو صلاي اب تقراي كبصحو زحلمو برسات نمتكبر ندحريت ايبلن بمخانون اتحزي زلنا انكو ممارصي كغوبطايكم ينزلنا زلو حيلي مقلاسن ممكاتن طرحي كبلو مقلاصم تحبيرلهم
ጥንካሬ መሪሕነት ትግራይ ኣብ ከመይ ዝበለ ብርኪ ይርከብ? ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ኣሎ? ስድራ ስዋዕትን ተጋደልትን ዝግበረሎም ክንክን እንታይ ይመስል? ብግቡእ እንተ መሪሕኹምና ሕዚ እውን ንምቅላስ ድልው ኢና ዝብሉ ካልኦት ሕቶታትን ርእቶታትን በቶም መናእሰይ ዝተልዓለ እንትኸውን ነቶም ዝተልዓሉ ሕቶታትን ርእቶታትን ድማ ብሓላፊ ልምዓትን ከተማን ኮንስትራክሽንን ኣይተ ዓለም ገብረሃድን ካልኦት ኣመራርሓ መልስን መብርህን ብምሃብ እቲ ዋዕላ መናእሰይ ተዛዚሙ እዩ። ሓይልታት ብልጽግና ኣብ ዝኸድዎ ኣደዳ ሞትን መቕሰልትን ከምኡውን ኣደዳ ምምራኽ ኮይኖም ሕዚ እውን ቀፂሎም ይርከቡ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ደጋዳሞት ኣብ ዝቐጸለ ከቢድ ኩናት ሎማዓንቲ እውን ማዕለያ ዘይብሎም ኣባላት ሰራዊት ብልጽግና ኣደዳ ሞትን መቕሰልትን ምምራኽን ኮይኖም ከም ዘርፈዱ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ሓይልታት ፋኖ ብምስሊ ኣብ ዝተሓገዘ ሓበሬቶም ዘረጋገጹ ዓወቶም ብርክት ዝበሉ ኣባላት ብልጽግና ማይ ንማይ ከም ዘትረፍዎም ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ማዕለያ ዘይብሎም አዘዝቲ ሰራዊት ብልጽግና ሰራዊቶም ኣዋፊሮም ኣብ ዘካይድዎ ከቢድ ውግእ ደጋዳሞት ብርክት ዝበሉ ጀነራላትን ኮነሬላትን ብልጽግና ነቲ ኩናት ንምዕዋት ብልጽግና ኣዋፊርዎም ዋላ እኳ እንተጸንሐ ሓይልታት ፋኖ ብዝተደራጀው መልክዑ ብዝፈነዎ መጥቃዕቲ ግን ማዕለያ ዘይብሎም ቁጽሮም ክንጸር ዘይኽኣለ ኣባላት ብልጽግና ኣደዳ ሞት መቕሰልትን ምምራኽን ኮይኖም ከም ዘርፈዱ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ኣብ ደጋዳሞት ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሰሙን ዝመልአ እንትኸውን ብዝቐጸለ ሰፊሕ ኩናት ድማ ሓይልታት ፋኖ ወተሃደራዊ ዓወታት እንዳሓፈሱ ቀፂሎም ይርከቡ። ብልጽግና 3 ጀነራላት ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ኮነሬላት ናብቲ ከባቢ ኣንጻር ፋኖ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዋላ እኳ እንተዋፈረ ውፅኢት ኣልቦ ዝኾነ ወተሃደራዊ ፍርሒ እውን ቀፂሉ ይርከብ። ኣብቲ ኩናት ሰራዊት ብልጽግና ብድሮን ዝተዓጀበ ወተሃደራዊ ድጋፍ ዋላ እኳ እንተረኸበ ሕዚ እውን ብዘይ ውፅኢት ኣደዳ ሞት መቕሰልትን ምምራኽን ኮይኑ ቀፂሉ ይርከብ። ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳን እትርከብ ከተማ ኩምሩክ ኣብ ዝተገበረ ከቢድ ኩናት ልዕሊ 6,000 ዝኾኑ ሰራዊት ብልጽግና ከም ዝተደምሰሱ ተገሊጹሎም። ሰራዊት ብልጽግና ንሓይልታት RSF ሓጊዙ ኣብ ዝገበሮ ከቢድ ኩናት ልዕሊ 100 ዝኾኑ ድሩዓት መኻይኑ ሓዲጉ ከም ዝሃደመ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ዝለዓለ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ከም ዘለዋን ዝነገረላ ከተማ ኩምሩክ ዳግም ንምቁጽጻር ሓይልታት ብልጽግና ኣብ ጎኒ RSF ተሰሊፎም ንከተማ ኩምሩክ ዳግም ንምምንዛዕ ኣብ ዝገበሮ ከቢድ ውግእ እዮም ነዚ ዝመስል ኣዝዩ ዘሰክፍ ወተሃደራዊ ኪሳራ ክጉልበቡ ዝተገደዱ። ሰራዊት ብልጽግና ንዝገጠሞ ከቢድ ወተሃደራዊ ኪሳራ ሲዒቡ ብመንገዲ ሰራዊት ሚድያ ኣቢሉ ጽምዶ ገጢሞምኒ ኣጥፉእኒ ደብደቡኒ ዝዓይነቱ ናይ ብጹሕለይ ሓበሬታ ከንጸባርቑ ኢሉሎም። ሰራዊት ኤርትራ ኣርሚ 70 ኣብ ዝተሳተፉሉ ውግእ ምስ ሰራዊት ሱዳን ኮይኖም ኣብ ልዕሊና ከቢድ መጥቃዕቲ ፈንዮም ዝብል ሰፊሕ ጸለመ አንጻር ሰራዊት ትግራይን መንግስቲ ኤርትራን ስርዓት ብልጽግና እንዳወዘዐ ይርከብ። መንግስቲ ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ኣብ ኩናት ሕድ ሱዳን ኣብ ጎና RSF ተሰልፉ ይሳተፍ ከም ዘሎ በመረዳታን ጭቡጥ ሓበሬታን ዝተረጋገጸ ኮይኑ መጽሑም ዝዝከር እዩ። ካብቲ ብወገን ሱዳን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ዝኣተው ኣጽዋራት ብልጽግና ዓርሰና ጥፍኤን ዝጠፍኣ ድሮናት እውን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ከም ዝኣተዋውን ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ሰራዊት ብልጽግና ንከተማ ኩምሩክ ዳግም ንምቁጽጻር ኣብ ጎኒ RSF ኮይኑ ኩናት ምውልዑ ሲዒቡ ድማ ዝኸፍእ ሓደጋ ከም ዝገጠሞ ዝተገለጸ እንትኸውን ሓይልታት ሱዳን ናብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ጥሒሶም ይኣትዉ ከም ዘለዉ ተገሊጹሎም። እዚ መንቀሳቐሲ ድማ ኣብ ከባቢ ቤንሻንጉል ጉሙዝን ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ፋኖን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ አንጻር ስርዓት ብልጽግና ንዝገብሮ ዘለዎ ወተሃደራዊ ወፍሪ ዘለዓለ ዕድል ክህብ ትጽቢት ከም ዝግበር እንዳተገለጸ ይርከብ። ሞት ስርዓት ብልጽግና ኣብ ጫፍ ከም ዝበጽሐ ዘመላኽቱ ምዕባለታት ሕዚ እውን ቀፂሎም ይርከቡ። እዚ ከም zilu እንዳሃሎ ብልጽግና ሰራዊቱ ኣብ ኩሉ ግንባራት ብዝገጥሞ ዘሎ ከቢድ ወተሃደራዊ ስዕረት ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባቢታት ዝርከቡ ሓይልታት ብልጽግና እንዳተበተኑ ከም ዝርከቡ ተገሊጹሎም። ከምቲ ኣብ ምስሊ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ኣዘዝቲ ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ህድማ ዝረኸብዎም ኣባላት ሰራዊቶም በዚ መልክዕ ክቐጽዑ ተራእዮምሎም። ኣብ ገለ ከባቢታት ድማ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከተምልጡ ፈቲንኩም ብዝብል ኣብ ቅድሚ ሰራዊት መፈራርሒ
ክኾን ብዝብል ክርሽንዎም ከም ዝተረኣዩ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም ብልጽግና ኣንጻሩ ብዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ካብ ዝገጥሞ ዘሎ ከቢድ ወተሃደራዊ ኪሳራ ብተወሳኺ እውን ኣባላቱ እምነት ስኢኖምሉ ኣብ ምብታን ምህላዎም ስዒቡ ኣብ ከቢድ ሻቁሎትን ስጋትን ከም ዝርከብ ተገሊጹሎም ዝምክሕሎም ኣጽዋራት እውን ውጽኢት ኣልቦ ኮይኖም ሕዚ እውን ምቕጻሎም 4 ኪሎ ንስርዓት ብልጽግና በራት ዓጹ ከም ዘላ ዘመላኽት እንዳተባሃለሉ ይርከብ ነበር ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ንሕክምና አዲስ አበባ ከመርሕ ዋላ እኳ እንተደለየ ኣባል ፈጸምቲ ስራሕ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ክፈቅዱሉ ኣይከኣሉን ክብል ዘሃበሻ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ንዘርግሖ ሓበሬታ ኣውራምባ ታይምስ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ብዕራይ ወለደ ዝኾነ ጻዕዳ ሓሶት ክብል ገሊጽዎ ኣሎ ኣውራምባ ታይምስ ብዳዊት ከበደ ዝምራሕ እንትኸውን ዳዊት ከበደ ድማ ኣብ ሕሉፍ ኣብ ጎኒ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኮይኖም ይሰርሑ ካብ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት እቲ ሓደ እዩ ሕዚ እውን ኣብ ጎኒ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ተሰሊፉ ንመሪሕነት ሕወሓት ብምውቃስ ዝፍለጥ ዳዊት ከበደ ይኹን እምበር መሪሕነት ሕወሓት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ንሕክምና ናብ አዲስ አበባ ከየምርሕ ፈጺሙ ኣይከልከለን ሕሶት ይክብል ዘሃበሻ ብዝብል ዝፍለጥ መርበብ ሓበሬታ ዘሰራጨወ ጉጉይ ሓበሬታ ሲዕቡ ብዙሓት ይቀባበልዎ ንዘለዉ ጉጉይ ሓበሬታ መእረምታ ሂብሉ ይርከብ ኤንዲ በርንሃም ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓባይ ብሪታንያ ኮይኑ ብወግዒ ተመዚዙ በመሰረተ ቀጥታ ፈነዋል ጀዝራ በርንሃም ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት መበል ሸውዓይ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓባይ ብሪታንያ ብምዃን ሎሚ 20 ሓምለ 2026 ብኣቆጻጽራ ምዕራባውያን ንኬር ስታርመር ብምትካእ ስልጣን ከም ዝተቆጻጸረ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም በርንሃም ኣብ ወጻኢ 10 ዳውኒንግ ስትሪት ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ጎደና ኣብ ዘስምዑ ፈላማይ መደረ መንግስቲ ንምስራት ተቐቢለ ኣለኹ ክብሉ ኣዋጅ ኣስሚዑሎም ብተወሳኺ ንዓባይ ብሪታንያ ሓድሽ ፖለቲካውን ቁጠባውን መስመር ከም ዝኽተል መጽባዓ ዝኣተወ እንትኸውን ነቲ ን4 ዓመታት ዝቐጸለ ዘይተዓወተ ፖሊሲታት ንድሕሪት ክገድፎ ምዃኑ ገሊጹሎም ብመሰረተ ጸብጻብ አልጀዚራ እቲ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ብፍላይ ምስ ኩናት ዩክሬን ወጥሪ ኢራን ዝተኣሳሰሩ ብድሆታት ፖሊሲ ወጻኢ ይጽበይዎ ከም ዘለዉ ይጠቀስ ቅድሚ ሕዚ ከንቲባ ማንቸስተር ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንንጉስ ሰሜን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝነበረ በርንሃም ናብ ፓርላማ ብምምላስ መሪሕነት ሰልፊ ላቦር ጨቢጡሎም ኣብ መወዳእታ ናብ ቢዝነስ ዜናታትና ከነስግረኩም ከለና ዝኸብርኩም ፍትዋትን ተኸታተልትና ዋጋ ነዳዲ ንጉሆ ካብ ዝነበረ ውስን መቐናስ ኣርኢሎ በዚ መሰረት እውን $9 በጽሑ ዝነበረ ሓደ ድፍድፍ ብሬንት ነዳዲ ናብ $88.23 ክወርድ ተገዲዱ ኣሎ $82.22 ዝሽየጥ ዘሎ ድማ ሓደ ዘይተጻረየ ናይ ኣሜሪካ ነዳዲ ምዃኑ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም ኣብ ዕዳጋ ክሪፕቶ ቢትኮይን ልዑል ወሰኻብ ዘርአየሉ ዕዳጋ ብ1.14 ወሰኽ ብምርኣይ ናብ $65,412 ክድይብ ተራእዩሎም ብተመሳሳሪ ብ1.29 ወሰኽ ዘርአየ ኢቴሪየም ድማ ናብ $1896.28 ክድይብ ተራእዩሎ ወርቂ ብ0.15 ዋጎ ቀኒሱ ብ$4,010.05 ክሽየጥ ኣርፊዱሎም ኣብ ተመን ሸርፍ ወጻኢ ኢትዮጵያ ዝተፈለየ ዋጋ የለን $1 ብ159.7 ብር እንዳተዓደገ ብ162.9 ብር ሽየጥ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም